ବାତ୍ୟା ହବ ହୁଁ ଏବେ ତ 8-10 ଦିନ କରେଣ୍ଟ କାଟିଦେବେ। ବାତ୍ୟା ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ କଟେ ଆଉ ମାର୍କେଟ ବି ବନ୍ଦ ରହେ। ହଉ ହଉ କୁଆଡ଼େ? ନିଅ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏ ବାତ୍ୟା ହବ ପରା 8-10 ଦିନ ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସବୁ। ତ ଏଥିରେ ସବୁ ଦରକାର ସାମାନ ଅଛି ଯାଇକି ନେଇ ଆସ। लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्करा, काजल, नेल पॉलिश, शैडो, ब्लशर, हाइलाइटर, फिक्सर, प्राइमर, मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन, नेल रिमूभर यही सब तुम जरूरी सामान बात्या पाई। हाँ बात्यारे सब दुकान बंद रहिबो ना ता सहित ब्यूटी पार्लर भी बंद रहिबो तो घरे मते एडजस्ट करबा को पड़िबो। अरे हाँ आ गोटे फेशियल किट भी आनी थिबो। फेशियल किट लेके भूली जाइछि।